Joshua Kimilu, mbunge wa Kaiti. Siku ya leo tumefika hapa, tuko na exercise ambao nazunguka katika eneo langu la Kaiti. Nitaanza na hapa hii ward ya Ukia leo na Kehe. Tunaenda tukizunguka tukipeana bursaries zile ambao tuliapply mwezi wa pili. Saa hii ndio tunapeana the bursary, the checks, na tunapeana 45 million today, ile ambao tunazungusha kwa wazazi wale ambao wamekuja waka apply, na saa hii ndio tunapeana. Kwa hivyo nataka kuambia walimu wote wa Kaiti wajue ya kwamba tunapeana bursaries. Kwa hivyo kama kuna mtoto wako nyumbani arudi shule, kwa sababu pesa iko na tunawapatia siku ya leo, na tutahakikisha walimu wameenda nyumbani na checks, na pia wale wazazi ambao wamekuja ndio waende nyumbani na waende pesa iende mashule, kwa sababu tunajua hali ya maisha ni ngumu sana hapa nje, na tunajaribu tusaidie wazazi wa eneo hili langu la Kaiti, ni hakikisha kwamba watoto wao wamesoma, kwa sababu hii hali ya maisha na waambianga hii masomo ndio itahakikisha maneno iko sawa kwa siku za usoni. Ya mwisho nataka kuambia wazazi wale ambao walimu, tumeona indiscipline in our schools. Tumeona shule yetu ya Kaumoni walichoma shule, na hiyo ni jambo mbaya sana. Pia Chamudhei, saa hii tunaongea, kuna watoto 13 wale ambao wameshikwa, walikuwa wanataka kuchoma hiyo shule. Nataka kuuliza walimu waongee na watoto, kwa sababu hiyo ni jambo ya kuhuzunisha sana. Hatutaki watoto wachome shule, na niambie watoto vile tunajaribu kuwasaidia wasome, wakiharibu shule wanajaribia maisha yao. Na walimu wakuwe, siku hizi ni mzuri kuongelesha na watoto. Kama kuna shida wakae na watoto waongeleshe, wasuluhishe pamoja, na wakuwe na umoja, kwa sababu kama kuko na cases ya walimu hawasikizani, subordinate staff hawasikizani na walimu, hiyo ni jambo inaweza changia kwa watoto kustrike kama kuchoma mashule. Kwa hivyo hatutaki kuona hiyo jambo, na tunakemea hiyo pepo ya kuchoma mashule. Hatutaki kuisikia, kwa sababu ni vibaya sana. Vile tuna wazazi wanatia bidii watoto wasome, mtoto anaenda shule anaenda kuchoma shule, hiyo ni jambo mbaya sana. Kwa hivyo hiyo tunaikataa, tunasema ni mbaya, na tunauliza mashule, na kama mwalimu unaona watoto wako na shida wanataka kufanya jambo kama hilo, afadhali hata muachilie wiki mbili kwanza waende nyumbani, ndio wakirudi wakuja wamefikiria. Kwa hivyo tunapoendelea na kusimama na elimu, tunataka pia tuone watoto wetu, ile mbegu tunapanda tunataka tuone matunda yake.